Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan ketujuh. Malam hari ini kita kembali belajar kitab Hiwar Percakapan memakai buku Al-Arabiyyatu Lin-Nasyi'in. Jilid yang pertama. Sebelum kita mulai, kita akan melatih lisan kita mengucapkan bunyi-bunyi huruf hijaiyah, materi al-aswat. Al-aswatu. Al-aswat artinya bunyi suara ya. Bunyi suara dari huruf hijaiyah. Sebelum kita mulai nanti kita akan belajar cara membaca huruf-huruf hijaiyah dengan suara yang jelas sesuai makhraj hurufnya. Kita coba ya. Ummu Aisyah Anwar. Fadli Ummu Aisyah. Al-aswatu. Al-aswatu. Al-aswat artinya bunyi suara ya. Ya, Ustaz. Suara. Huruf H dan H beda kan? Ha, ha, H dan H. H, H. ha, dan ha. H di tengah tenggorokan, H di bawah tenggorokan Di kita, H. bawah H di tenggorokan. tengah. Contoh untuk H, rah, Rahmatun, bagus. halun, Hmm, alhamdu, bagus. sobahun, Yang H. ahlan, wasahlan, lillahi. Nah, bedakan ya antara H Nah, dan H. Sekarang K dan K. K, K. Fadli. ka, ho, Hmm, kaifa, hmm. haluka, haluki, Nah, alaikum, Turkiya, hmm. Sekarang K. al-liqa'u, Hmm, qasimun, bagus. ruqayyitun, ruqay- Ruqayyatu. ruqayyatun, eh, Ya. ruqayyatu, Nah, sekarang sin dan sad. sin, sad, ismun, assalamu, jinsiyatun, Bagus. wasahlan, salma, su'udiyun, Sekarang sad. Sabahu. sabahun, mis, misriyatun, fursatun, Hmm. Berikutnya antara A dan A. A dan A. Hamzah dan na'am, Hamzah dan Ain ya. ya Ustaz, Hamzah. ana, Bagus. anta, Hmm. ilun, Ilal. oh, ilah, Sekarang Ain. alaikum, Hmm. aliyun, Bagus. su'ud, su'udiyun, Hmm. ma'a, Syukran Ummu Aisyah. Bagus. afar Ustaz, jazakallah khairan. Jazakallah.
Jadi melatih pemanasan ya, pemanasan melatih lisan kita membaca huruf-huruf hijaiyah. Umunaila mungkin, fadli Om. Al Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munaila dah, Munaila Munabil Hadir. afwan, Munabil maksudnya. Ustaz. Munaila ada dua. Munabil. Ustaz. Al-aswatu. Hmm. Ha dan ha. Hmm. Ha. Ha. Rahmatun. Hmm. Halun. Alhamdu. Sabahu. Ha. Ahlan wa sahlan. Billahi. Ka dan qa. Ka. O. Kaifa haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatu. Sin wasad. Sa. Sin. Sad. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sabahu. Misriyatun. Fursatun. A hamzah wa ain. A. Ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ahlan wa marhaban. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Ahsanti, syukran. Munabil. Afwan. Munaila. Munailas. Fadli Om. Ustaz. Al-aswat. Al-aswatu. Hmm. Ha dan ha. 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 Hmm. Rahmatun. Bagus. Hal. Alhamdu. Sabahu. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Sekarang ka dan qaf. Ka. O. Kaifa. Haluka. Haluki. Alaikum. Turk. Turkiya. Al-liqa'u. Liqa'u. Qasimun. Ruqayyatun. Ruqayyatu. Sin wasad. Sa. So. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Bagus. Ahlan. Sal. Salma. Su'udiyun. Sabahu. Misriyatun. Hmm. Fursatun. Bagus. Hamzah a dan ain a. 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 Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Syukran. Bagus Umunailah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Sama-sama. Umu Dewi. Al-aswatu. Al-aswatu. Hmm. Bunyi huruf ya. Ya. Al-aswat bunyi huruf. Ha dan ha. Sekarang Om bedakan. Ha, ha. Hmm. Rahmatun. Halun. Alhamdu. Sobahu. Panjang. Sobahu. Sabar. Bagus. Sobahu. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Kaf dan qaf.
kaf, qaf, kaifa, Nah, haluka, haluki, alaikum, Turkiya, Turkiya, ayam, alqa'u, al-liqa'u. al-liqa'u, qasimun, ruqayyatu, Bagus. Sin wasad. sin, qob, ismun, assalamu, jinsiyatun, wasahlan, salma, su'udiyun, sobahu, misriyatun, fursatun, Hamzah A dan Ain. A. ain, ana, anta, ila, alaikum, aliyun, su'udiyun. O-nya panjang nggak Ustaz? Panjang. Panjang. Su'udiyun. Ma'a. Bagus. Umu Dewi. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Umu Jamilah. Al-aswatu. Umu Jamilah ada? Apaan Ustaz? Ya ada. Tafadhali, Om. Al-aswatu. Hmm. Bedakan ha dan ha, Om. Ha, ha. Ha, ha. Bedakan ha, ha. Kalau ha besar, tenggorokan paling bawah. Ha. Ya. Ha, ha. Bawahnya. Masih sama ya Ustaz. Nah, apa coba berarti? Rah. Rohmatun, Hmm. kholun, Ha. Ha. walhamdu, Halun. Ha. soma. Apa Ustaz ini apa? Sobahu, Hmm. ahlan, Nah, wasahlan, lillahi. nah, bagus. Nah, bahas. Kaf dan qa. Suaranya tap, Kaf. kaifa, Bagus. kholuqa, Ha. kholuk, Ha. Ha gitu. Ha. fa, kaifa, kholuqa, Bukan kha, tapi kholuk, ha. Ha. oha, haluka, Bagus. haluki, alaikum, Turkiya, laqa'u, Al-liqa'u. al-liqa'u, Hmm. qasimun, Bagus. ruqayyatun, ruqayyat, ruqayyat, ya, ruqayyat, Ruqayyah. ruqayyatu, Sin. Sekarang sa dan sa. sa, so, ismun, Hmm. salamu, jin, As-salam. assalam, Jangan jin, Assalamu. assalamu, Jangan jangan ya, Biasa ringan. ya, assalamu, Bagus. jinsiyatun, Nah, betul. wasahlan, Hmm. salma, Bagus. suudiyun, Hmm. sobahu, misriyatun, Hmm.
Kursotun. Sekarang A dan A. Ya. A. A. Pertama Hamzah A, tenggorokan atas A. 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 Hamzah, Hamzah tenggorokan bawah. Oh. Sama dengan H. A. 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 Pertama A, biasa A. 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 Bagus. Ana. Anak. Anta. Ila. Alai. Alaik. Alaikum. Bagus. Aliyun. Suudiyun. Ma'a. Su'ud. 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 Suudiyun. Bagus. Ma'a. Bagus. Ummu Jamilah. Barakallahu fikum. Ustaz. Syukran Ukhtu Ustaz. Nur Ain. Afwan, Ukhtu Nur Aini. Al-aswatu. Al-aswatu. Ha dan ha. Nah, Ustaz. Fadli ha dan ha. Ha, ha, ha. Hmm, Rahmatun. Bagus. Halun. Bagus. Alhamdu. Sobahu. Sekarang ha. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Nah. Ka dan qa. Ka, ko. Kaifa. Nah. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiyat. Turkiya. Hmm, Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatun. Bagus. Ruqayyatun. Sin dan sad. Sin dan sod. Ismun. Hmm, Assalam. Bagus. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sad. Sobahu. Hmm, Misriyatun. Fursatun. A dan A. A dan A. Ana. Hmm, Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'ah. Ahsan. Bagus. Tunur. Barakallahu fikum. Amin wa fiik barakallahu Ustaz. Mu Agustina. Al-aswatu. Al-aswatu. Hmm. Ha dan ha. 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 Bagus. Roh. Rahmatun. Dan Halun. Alhamdu. Sobahu. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. ka dan qa. Ka. Ka. Ko. Hmm, Kaifa. Bagus. Haluka. Ha. Panjang Oh, hal. iya. Haluka. Haluki. Hmm, Alaikum. Turkiya. Bagus. Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatu. Hmm.
Sin dan Sad. Ismun. Mhm. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sad. Sobahu. Naam. Misriyatun. Fursatun. Fursat. Fursatun. Naam. Fursatun. Fursatun. A dan A sekarang. A. Ana. Mhm. Anta. Ila apa ila? Panjang. Ila, betul. Ila. Ila. Mhm. Alai. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Bagus. Ummu Agustina. Jazakillahu khairan. Ustaz. Ya, oke. Ummu Fitri al-aswatu. Bismillah. Al-aswatu. Ha. Ha dan ha. 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 Rahmatun. Hmm. Halun. Alhamdu. Mhm. Sobahun. Ahlan. Mhm. Wasahlan. Lillahi. Ka dan qa. Ka. Qaf. Hmm. Kaifa. Haluka. Haluki. Sahih. Alai. Alaikum. Turkiya. Naam. Qaf. Al-liqa'u. Qasimun. Naam. Ruqayyatun. Ruqayyatu. Sin. Sod. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sad. Sobahun. Misriyatun. Kursatun. A dan A. Kursatun. Hmm. A. A. Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Bagus. Mulan. Ummu Fitri. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Zainab. Fadhali Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Al-aswat. Al-aswatu. Al-aswatu. Ha. 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 Hmm. Rahmatun. Halun. Alhamdu. Naam. Sobahun. Sobahu. Ahlan. Wasahlan. Allahu. Lillah. Oh, lillahi. Nah, Ustaz apa? Sekarang ka dan qa. Kaf dan qaf. Kaifa. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Turkiya. Kia. Turkiya. Oh, Ustaz. Oh. Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatu. Naam. Sin wasad. Sin dan sad. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Mana Ustaz? Wasahlan. Oh ya. Wasahlan. Salma.
سعودي صباح مصرية فرصة A dan A. A dan A ana anta ila alaikum aliyun su'udiyun ma'a Syukran. afan Umur. Ustaz jazakallahu khairan barakallahu Umur Ningrum. Al-aswatu. Al-aswatu. Artinya al-aswat bunyi suara ya. Nah, Ustaz. Wow. Huruf H dan H, bedakan H dan H. H dan H. Rahmatun. Nah, Halun. Alhamdu. bagus. Sabahu. Ahlan wa sahlan lillahi. Kaf dan Qaf. Kaf dan Qaf. Kaifa. Haluka. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Al-liqa'u qasimun. Ruqayyatu. Sin wasad. Sin dan Sod. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sabahu. Misriyatun. Fursatun. Sekarang A dan A. A dan A. Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Bagus. Ma'a. Umur Ningrum. Sahah. Bisa ya? Ningrum. Na'am, insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran Ningrum. Ustaz. Wafik Afwan. barakallah. Umuranti al-aswatu. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Al-aswatu. H dan H. A dan H. Rahmatun. Halun. Alhamdu. Terus Dinaikkan Ustaz. Sobahun. Ahlan wa sahlan lillahi. sekarang kaf dan qaf. Kaf dan qaf. Kaifa. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Nah, Naikkan Ustaz. alif Enggak kelihatan ya. Al-liqa'u qasimun. Ruqayyatun. nggak boleh tanwin. Nama perempuan. Ruqayyatu. Apa? Sin dan sod. Sin dan sad. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sabahu. Misriyatun. Fursatun. A dan A. A dan A. Ana. Anta. Ana pendek. Ana. Anta.
إلى 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 عليكم علي baik kan Ustaz? Belum lihat. Suudiyun ma'a. Alhamdulillah. Syukran. Umuranti bagus. Barakallahu Alhamdulillah. fikum. Taufik barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ukhtu Nur Fadilah. Al-aswatu. Ustaz. Fadul ukh. Al-aswatu. Pertama huruf ha dan ha. Bedakan ha dan ha. Ha dan ha. Rahmatun. Halun. Alhamdu. Sobahu. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Kaf wa qaf. Kaf dan qaf. Kaifa. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Turkiya. Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatu. Berikutnya sin wasaid. Sin dan sod. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sobahu. Misriyatun. Fursatun. A dan a. A dan A. Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Ahsanti bagus tu Nur. Barakallahu fikum. Afiq barakallahu Ustaz. Ummu Turimah. Al-aswatu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Baik. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aswatu. Ha dan ha. Ha dan ha. Rahmatun. Halun. Alhamdun. Ahlan wa sahlan lillahi. Kaf dan qaf. Kaf dan qaf. Kaifa haluka haluki. Alaikum Turkiya. Al-liqa'u qasimun ruqayyatun. Oh iya tuh. Sin dan sad. Sin dan sad. Ismun assalamu jinsiyatun. Wasahlan salma su'udiyun. Sabahun misriyatun. Qatun. A dan a. A dan a. Ana, anta, ila, alaikum, aliyun, su'udiyun, ma'a. Bagus. Ummu Turimah. Barakallahu fikum. Wafikum. Ummu Hamriana. Al-aswatu. Al-aswatu. Fadhalim ha dan ha. Ha dan ha. Rahmatun. Halun. Alhamdu. Sobahu. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Kaf dan qaf. Kaf dan qaf. Kaifa. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya.
Marwahnya. Al-liqa'u qasimun ruqayyatu Sin dan Sad. sin dan sad ismun assalamu jinsiyatun wasahlan salma su'udiyun sabahu misriyatun fursatun A dan A. dan ana anta ila alaikum aliyun su'udiyun ma'a Bagus. Syukran Ummu Hamriana. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya Ustaz. Ummu Zainab, sudah Ummu Zainab? Sudah, Ustaz. Sudah Ummu Zainab. Sudah, Ustaz. Ummu Adan. Ummu Adan mungkin. Al-aswatu. Al-aswatu. Bedakan antara ha dan ha. Cara pengucapan dan suara. Ha dan ha. Rahmatun, halun, alhamdu, sobahu, ahlan, wasahlan, lillahi. Kaf dan qaf. Kaf dan qaf. Kaifa haluka, haluki, alaikum, Turkiya. 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 Al-liqa'u. Al-liqa'u qasimun ruqayyatu. Nah, sin dan sad. Sin dan sad ismun assalamu jinsiyatun wasahlan salma su'udiyun sobahu misriyatun fursatun. A dan A. A dan A. Ana, anta, ila, alaikum, alun. Aliyun ya Ali. Ustaz? Aliyun. Aliyun. Kacamatanya nggak ada Ustaz. Ketinggalan di tempat di madrasah. Fadal. Su'udiyun ma'a. Syukran Ummu Adan. Afwan Ustaz. Ummu Salma. Al-aswatu. Ummu Salma. Ummu Salamah. Nah, Ustaz. Afwan terlambat, Ustaz. Nah. Al-aswatu. Ha dan ha. Rahmatun, halun, alhamdu, sobahu, ahlan, wasahlan, lillahi. Dan qaf. Kaf dan qaf. Kaifa haluka, haluki, alaikum, Turkiya. Al-liqa'u qasimun ruqayyatu. Sin dan sad. Sin dan sad ismun assalamu jinsiyatun wasahlan salma su'udiyun sabahu
مصرية فرصة أدنى أدنى أنا أنت إلى عليكم علي سعودي مع شكرا أم سلامة بارك عفوا الله فيك. وفيك بارك الله. أم الشفاء الأصوات الأصوات huruf ha dan ha bedakan. ها رحمة حال الحمد صباح أهلا وسهلا لله Kemudian kaf dan qaf. كف قف كيف حالك حالك عليكم تركيا اللقاء قاسم رقية Sin dan sad. سين صاد اسم السلام جنسية وسهلا سلمى سعودي صباح صباح مصرية فرصة Kemudian a dan a. آ أنا أنت Ana, ana. أنا oh ya عفوا أستاذ أنا أنت إلى عليكم علي سعودي مع Bagus, bagus Umu Syifa. Barakallahu fiik Umu Syifa. Barakallah Ustaz. Umu Andi, mungkin Umu Andi al-aswatu. Bismillah. Aswatu. Al-aswat. Al-aswatu. Ha dan ha. 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 Rahmatun. Khalun. Ha. Ha bukan kha. Ha. Halun. Alhamdu. Sobahun. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. 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 Kaf dan qaf. Kaf. Qaf. Kaifa. Haluka. Ha panjang. Haluka. Haluka. Haluki. Alaikum. Turkiya. Al-liqatu. Al-liqa'u. Oh ya. Al-liqa'u. Qasimun. Ruqayyatun. Sin dan sad. Sin. Sod. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. 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 Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sobahun. Misriyatun. Itu loh Ustaz. Misriyatun. Misriyatun. Fursatun. Sekarang a dan a. A dan A. Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun.
Su'udiyun ma'a. Bagus. Mau Andi. Barakallahu fiik. Mau Andi. Wafik barakallah. Kita coba lagi. Siapa lagi yang belum ya? Siapa lagi yang belum? Mufauni mungkin. Mufauni. Hadirah. Mufauni ada. Mufauni ada. Muranti sudah tadi. Saya belum, Ustadz. Mu'asih. Al-aswatu. Al-aswatu. Ha dan ha membedakan. Ha, ha. Rahmatun. Bagus. Halun. Alhamdu. Sobahu. Ahlan. Ahlan. Wasahlan. Lillahi. Lillah panjang. La. Lillahi. Kaf dan qaf. Kaf. Qaf. Kaifa. Haluka. Haluki. Ke atas, Pak Ustadz. Alaikum. Turkiya. Turkiya. Kia. Turkiya. Al-liqa'u. Qasimun. Qasimun. Ruqiyatu. Ruqayyatu. Ruqiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Sin dan sad. Sin sod. Ismun. Assalamu. Jinsiyatun. 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 Wasahlan. Siyatun. Jinsiyatun. Ya-nya tasydid. Jinsiyatun. Jinsiyatun. Wasahlan. Salma. Su'udiyun. Sobahu. Misriyatun. Pursatun. A dan a. A'a. Ana. Anta. Ila. Alaikum. Aliyun. Su'udiyun. Ma'a. Kemudian bagus. Mau Andi. Mau Andi. Mau Asih bisa ya. Mau Asih. Oh, Pak Ustadz. Syukran. Barakallahu fikum. Umu Fauni. Belum Umu Fauni. Ada Siapa lagi yang belum? Umu Fauni nggak bagus jaringan. Nggak stabil. Udah semua ya. Waktu Nur Fadilah sudah. Itu kemana? Umu Fauni ada. Umu Fauni silakan. Al-aswatu. Ha dan ha. Ka. Qaf. Ha. 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 Layarnya nggak nampak Ustaz. Jaringannya kurang bagus. Nah, jaringannya kurang bagus. Nggak lancar. Simak aja ya. Nanti rekamannya. Nah, Sekarang udah muncul belum di layar? Udah muncul belum? Nah, kalau sudah semua nggak ada lagi kita
Masuk ke An-Nasyid. Dan semua baca semuanya itu pemanasan. Mucut midar mungkin belum? Mucut midar ada. Izin sebentar. Nah, kita sambung An-Nasyid sekarang. Ya, An-Nasyid. Kita masuk judul baru. Ummu Zainab. Judul baru Om. Naam Ustaz. Kita masuk Lin-Nasyid ya. Naam Ustaz. Kita percakapan dengan judul baru Om. Tilmizun jadidun. Itu judul kita yang baru ya. Ustaz. Tilmizun apa artinya Om? Murid. Murid. Murid Jadidun baru. sifat. Naam Ustaz. Sifatnya jadidun baru. Ada di halaman 40 Om ya. Ustaz. Halaman 40 Om. Sudah ketemu Ustaz, alhamdulillah. Nah, halaman 40. Murid baru. Kita baca kosakata barunya juga Om. Naam Ustaz. Fadhal. Ismi Sirajun. Namaku Siraj. Nah, artinya apa? Namaku Siraj. Nama saya. Nama saya Siraj. Sirat. Sirat itu nama laki-laki ya. Ustaz. Sirajun. Sirajun. Muzakkar dia Om. Naam Ustaz. Muzakkar. Nama saya Sirajuddin. Adakah nama orang Sirajuddin? Berikutnya. Ismi Samiratu. Nama saya Samirah. Ini muzakkar muannas. Muannas. Samirah. Muannas. Dirinya ada Tak marbutah. Samirah. 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 Nama saya Samirah. Kemudian Hal anta Naijiriyun? Apakah kamu orang Nigeria? ya, kamu orang Nigeria. Nigeria. Nigeria di mana tuh? Eropa ya, Ustaz? Di Afrika. Afrika. Nigeria. Itu ada Nigerian, ada apa di belakang tuh Om? Ada iya nisbah. Nah, ya nasab betul. Nasab. Minggu lalu kita belajar itu kan? Ustaz. Ya, nasab. Nasab. Ini Om. Ya nasabi. Ya nasabi. Ya tasydid atau ya nasab ya Ustaz. Ya nasab. Nigeria. Nama negaranya Nigeria. Nigeria. Nama negaranya tuh Nigeria. Ya. Orangnya Nigerian. Ada ya nasab. Ya, nasab. Kalau muannas hal Nigeriyatun. hal anti jadi hal anti. Hal anti Nigeriyatun. Ini muannas tuh. Hal anti Nigeriyatun. Apakah kamu orang Nigeria? Ada ya nasab setelahnya tak marbutah. Marbutah muannas. Anta jadi anti. Kamu. Berikutnya Ma jinsiyatuki. Apa kebangsaanmu? Nah, jinsnya kebangsaan. Catat Om ya, bantu ya. Ustaz. Kebangsaan, kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kebangsaan. Batunya mana?
Berikutnya, Ana ghaniyatun. Saya orang ghani. Ghana, Oh, Ghana. Afrika juga. Ghana nak masak. Orang Ghana. Nama negaranya apa? Ghana. Ya Ghana, Ghana, Nah, ya, Ghana. Ghana. Itu kosakata barunya ya, Zainab. Amsat. Amsat. Baca ulang tanpa diartikan. Tilmizun jadidun. Ismi sirajun. Ismi samiratun. Samiratu. Hal anta Naijiriyun? Hal anti Naijeriyatun? Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Itu dia kosakata barunya yang akan kita jadikan percakapan pelajaran berikutnya. Judulnya ulang. Tilmizun jadidun. Murid. Murid baru. Murid yang baru. Ada al-hiwar, percakapan al-hiwar antara Siraj dan Samirah. Samirah. Siraj mudzakkar, Samirah Anas. anas. Sirajun. Sirajun. Ana tilmizun jadidun. Ismi Sirajun. Samiratu. Artikan dulu ya. Oh, baik Ustaz. Saya murid baru. Nama saya Siraj. Samiratu. Ahlan Siraj. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratu. Selamat datang Siraj. Nama saya Samirah. Bagus. Siraj. Siraj. Ahlan Samiratu. Selamat datang Samirah. Jawabannya ahlan juga kan? Nah, Ustaz. Boleh juga ahlan bik. Ahlan bik. Bik. Nah, Ustaz. Samiratu. Hal anta Naijeriyun? Sirajun. Naam, ana Naijeriyun. Apakah kamu kewarganegaraan negara Nigeria? Apakah kamu orang Nigeria? Apakah kamu orang Nigeria? Ya, saya orang Nigeria. Nah, jawabannya positif. Naam. Ana Nigeria. Negatif apa? Negatif. La. Ana ghaniyun. Ghaniyun, maaf betul. Wahal anti. Wahal anti Naijeriyatun? Apakah kamu orang Nigeria? Samirah? La. Bukan. Ma jinsiyatuki Siraj. Ma jinsiyatuki, apa kebangsaanmu? Kewarganegaraanmu. Samirah. Ana ghaniyatun. Saya orang Ghana. Ghana, Afrika juga. Ghana. Banyak ya nasab kan? Nah. Ya nasab. Tanpa diartikan baca ulang judulnya. Ilmidun. Ilmidun jadidun. Siraj. Ana ilmidun jadidun. Ismi Siraj. Sirajun. Samiratu. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratu. Siraju. Sirajun. Ahlan Samiratu. Nah. Samiratu. Hal anta Naijeriyun? Siraj. Naam, ana Naijeriyun. Siraj. Wahal anti Naijeriyatun? Samirah. La. Siraj. Ma jinsiyatuki? Samirah. Ana ghaniyatun. Ahsanti Ibu Zainab. Sederhana kan percakapannya nggak sulit ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz. Masih bisa dimengerti. Syukran. Zainab bagus.
Barakallahu fiik. Ummu Hamriana mungkin kita praktekkan Ummu Hamriana. Ada? Nah, Ustaz. Ana Siraj, anti Samira. Ya, Ustaz. Ana tilmidun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj, ismi Samiratu. Ahlan Samira. Hal anta Nigeriun? Nigerian. Oh, Niger. Hal anta Nigeriun? Naam, ana Nigerian. Wahal anti Nigeriyatun? La, Ma jinsiyatuki? ana Ghaniyatun. Bagus. Sekarang Ummu Hamriana menjadi Siraj. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj. Ismi Samira. Ahlan Samira. Hal Hal anti... anta Oh, nah. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Masih? Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Syukran. Ummu Hamriana, ada pertanyaan? Oh, Wan Ustaz. enggak ada ya? Insya Allah enggak, belum ada Ustaz. Banyak ya nasab kan, Om? Ya kan? Nah, Ya unnasabi. Minggu lalu kita belajar ini kan? nah Ustaz. Nah, syukran Ummu Hamriana. Ummu Apa? Aisyah Anwar. Berdua mungkin Ummu Aisyah dengan Ummu Aden ada? Lagi marah-marah. Ummu Aisyah sebagai Ustaz hadir. Sirajun Ummu Aisyah. Sirajun. Ana tilmidun jadidun. Ismi Sirajun. Ahlan Siraj. Ismi Samiro. Ahlan Samiratu. Hal anta Nigeriyun? Itu perannya Ummu Aden, Samira. Afan Ustaz. Apa? Hal an Hal anta Najeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Masih Ummu Aisyah. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuka? Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Ghafanya. Ana ghaniyatun. Nah, sekarang Ummu Aden Siraj perannya ya. Siraj. Nah, Ustaz. Siraj. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Samiratu. Nggak usah. Ahlan. Oh, ya Afan. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratu. Ahlan Samiro. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Wahal Masih. anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Ummu Aisyah, jinsiyah artinya apa? Jinsiyah. Kewarganegaraan. Nah, apa kewarganegaraanmu? Apa kebangsaanmu? Jinsiyah. Syukran. Ummu Aisyah, Ummu Aden ada pertanyaan enggak? Afan Ustaz. Ya. Dapat dipahami dengan mudah ya. Insya Allah. Nah, Ummu Naila ada Hadirah Ustaz. dengan Ummu Syifa hadirah. Hadir Ustaz.
Perhatikan perannya Ummu Naila Siraj. Naam. Ana tilmidun jadidun. Ismi Sirojun. Ahlan Sirojun. Ismi Samiratu. Ahlan Samirotun. Samirotu. Hal anta Naijiriyun? Naam. Ana Naijiriyun. Ummu Naila. Wahal anta Naijiriyun. Naijiriyatun. Wahal Naijir. anti. Wahal anta Naijiriyatu. Wahal anti. Afwan. Wahal anti Naijiriyatu. La. Ma jinsiyatuka. Ki. Ma jinsiyatuki. Ana ghaniyatun. Nah, gantian. Musyifa Sirajun. Ana tilmizun jadidun. Ismi Sirojun. Ahlan Sirojun. Ismi Samirotu. Bagus. Ahlan Samiratu. Hal anta Naijiriyun. Naam, ana Naijiriyun. Wahal anti Naijiriyun? Wahal anti Naijiriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Nah, bagus. Ummu Syifa. Nah, Ustaz. Hal anti Maliziyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesia. Tun. Ana Indonesiatun. Nah, ada tak marbutah. Ya kan? Ya nasab selepasnya ya tak marbutah. Nah, Ustaz. Untuk mu'annas tuh. Contohnya Misru untuk laki-laki Misriyun, mu'annas Misriyatun. Misriyatun. Bagus. Musyifa. Munailah. Hal anti Saudiyatun? La. Ana Indonesiun. Lah saja jawabannya. La. La. Ma jinsiyatuki? Ala tuh, mana telepon Umi lagi apa, Pak? Ana Indonesiatun. Nah gitu Om. Syukran Ummu Naila, bagus. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ummu Dalila, ada Ummu Dalila hadirah. Kira Ustadz, Assalamualaikum, maaf baru bergabung. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Dengan Ummu Ummu Ningrum. Mungkin Ummu Ningrum. Nah, Ustaz. Ummu Dalila sebagai Sirajun. Nah, Ustadz. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj. Ismi Samirah. Bagus. Ahlan Samirah. Hal anta Naijiriyun? Naam, ana Naijiriyun. Ganti nanya. Wahal anti Naijiriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Gantian Ummu Ningrum. Sirajun. Ana tilmidun jadidun. Ismi Sirajun. Ahlan Siraj.
Ismi Samirah. Bagus. Ahlan Samirah. Hal anta Nigeriun? Naam. Ana Nigeriyun. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana Ghaniyatun. Bagus. Kamu Dalila, ma jinsiyatuki? Ana Andonesiyatun. Hal anti Indonesiyatun? Naam. Naam, ana andu. Naam, ana Andonesiyatun. Terus Ummu Dalila, wahal anta? Balik jawab, balik nanya. Wahal anta Andonesiyatun? Naam, ana Indonesiyatun. Aidan. Muningrum, Muningrum, hal anti Maliziyatun? Muningrum, anti La, nai. ana Indonesiyatun. Nah, boleh juga la saja. La, La, ma jinsiyatuki? ana Indonesiyatun. Syukran, bagus Ummu Ningrum. Ummu Afwan, Fitri. Ustaz. Hadir Ustaz. Fadila ada? Naam, Ustaz. Ummu Fitri ada ya? Hadir Ustaz. Ummu Fitri Sirajun. Sirajun. Naam Ustaz. Ana talmizun jadidun. Tilmi. Oh ya. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj, ismi Samirah. Ahlan Samira. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana Ghaniyatun. Gantian. Tunur. Sirajun. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj. Ismi Samiratu. Ahlan Samirah. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Wahal anti Nigeriyatun? La, Ma jinsiyatuki? ana Ghaniyatun. Gha panjang. Ghani. Ana Ghaniyatun. Ukhtu Nur. Soal. Hal anti tilmizatun jadidatun? La, ana tilmizatun qadimatun. Ma jinsiyatuki? Hmm. Indonesiyatun. Ana andu. Ana Indonesiyatun. Hal anti Maliziyatun? La. La. Ana Indonesiyatun. La, ana Indonesiyun. Bagus. Ummu Fitri. Hal anti tilmizatun jadidatun? La, ana tilmizun qadimatun. Muannas. Ana Ana til ana tilmizun qadimatun. tilmizatun.
tilmizatun qadimatun. Masmuki. Ana fitriyani. Ma jinsiyatuki. Ana Andonesiyatun. Hal anti Indonesiyatun? Naam, ana Andonesiyatun. Nah, balik nanya. Wahal anta? Wahal anta jinsi wahal apa? Wahal anta Wahal Indonesiyun? wahal anta Indonesia Indonesiyun? Indonesiun? Naam, naam, ana Indonesian. Itu ada ya apa namanya? Yaun, Ada yaun nasab. nasab. Indonesia nama negara. Indonesia. Indonesia. Orangnya menjadi Indonesiun. Nah, Indonesiun. Muannas Indonesiatun. Syukran, Mas Fikri. Tunur, Afwan Ustaz. bagus. Umuranti mungkin umuranti hadirah Tidak, Ustaz. dengan Ummu Jamilah. Ummu Jamilah juga ada. Halo, hadirah Ustaz. Umuranti perannya perhatikan. Sirajun. Sirajun. Nah, Ustaz. Wadali Om. Ana tilmidun jadidun. Ismi Sirajun. Bagus. Ahlan sirojun. Ismi samirotun. Bagus. Ahlan Ahlan Samirotun. Hal Terus anta. Hal anta Naiziliun. Naam, ana Naijiriyun. bagus. Balik nanya. Wahal anta Naiziliun. Umuranti perannya sekarang masih Oh iya. Sirajun. Iya, iya. Jiriyat. Umuranti ya. Umuranti tadi naam. Ana Naijiri. Balik nanya umuranti. Wahal anti. Wal andi Naijiriyatun. Lah. Ma jinsiyatuki. Ana ganiyatun. Nah, sekarang Ganiyatun. bagus. Sekarang Ummu Jamilah perannya Siraj. Perhatikan Siraj. Ana tilmidun jadidun. Ismi sirojun. Ahlan Sirajun. Ismi Samirotun. Ahlan samirotun. Anak lagi ya. Hal anta Ya, Naijiriun. enggak, ini kan perannya Samira. Umuranti bertanya. Hal anta. Naijiriyun. Anak. Naam. Anta Naijiriun. Naam. Ana. Naam. Ana Naijiriun. Terus tuh enggak masih tuh Ummu Jamilah masih Siraj. Sirojun. Wahal anta Naijiriyatun. Hal anti muannas. Wahal anti Naijiriyatun. Nah, Ma jinsiyatuki. Ana ghaniyatun. bagus. Umuranti ma jinsiyatuki. Umuranti. Naam. La ana min Indonesia. Bukan seperti itu jawabannya. Ma jinsiyatuki. Oh.
Ana Indonesia. Bagus gitu. Hal anti Indonesiyatun? Ana Indonesia. Hal Ana anti, hal ada hal tuh. Hal anti minta jawaban na'am atau la. Hal anti Indonesiyatun? Ana Indonesia tun. Gimana sih? Na'am tuh. Na'am atau la. Naam Indonesia tun. Na'am ana. Naam ana Indonesia tun. Nah gitu. Ulang ya, Umuranti ulang nih anak tanya ya. Diam nah. Ingat, ini lagi Ma belajar. jinsiyatuki? Boleh. Ana Tadi ya. Indonesia. Bagus. Hal anti Indonesiyatun? Naam ana Indonesia tun. Bagus gitu Umuranti. Jawabannya betul 100%. Syukran. Apa? Ummu Jamilah. Ma jinsiyatuki? Ana, naam, anak Indonesia, Bukan na'am. Langsung saja. anak Indonesia tuh, Na'am. Indonesia tuh. Bagus. Ulang ya. Nah, Ma jinsiyatuki? Indonesia tuh, Ana anak andu. anak Indonesia tuh, Nah, ulang nih sekali lagi. Ma jinsiyatuki? anak Indonesia tuh. Hal anti Indonesiyatun? Lah, Na'am. ya, naam, anak Indonesia tuh. Nah, kalau negatif baru. Hal anti Maliziyatun? Lah, anak Indonesia tuh. Bagus. Mujamila betul jawabannya 100%. Alhamdulillah Syukran. Ustaz. Syukran ya. Wan Iya. Ukhtun Nur Aini. Hadira Ukhtun Nur Aini. Ada? Dengan Ummu Khuzaimah. Ummu Khuzaimah Hadira. Hadirah. Ukhtun Nur Siraj. Ana til. Afwan Ustaz, tilmizun itu apa? Tilmizun lah. Dari tadi udah anak kasih tahu nih. Tilmizun ini dari kemarin. Afwan. Tilmizun sama dengan talibun. Tilmizun, tilmizun. 10 kali ucapin tilmizun, hafal nanti. Tilmizun, 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 tilmizun 10 kali. Hafal ya. Tilmizun apa? Tilmizun murid. Murid. Fadli Siraj. Ana tilmizun jadidun. Ismi Sirajun. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratun. Ahlan Samiratun. Nama perempuan tuh nggak boleh tanwin. Ahlan Samiratu. Bagus. Hal anta Najeriyun? Naam, ana Najeriyat. Najeriyat. Ana Ana Najeriyun. Bagus. Balik nanya Wahal sekarang. wahal Ukhtun Nur. wahal anti Najeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyat. Bagus. Ummu Khuzaimah. Sirajun, sirajun, sirajun. Ana tilmizun jadidun ismi Sirajun.
أهلا سراج اسمي سميرة. أهلا سميرة. هل أنت نيجيري؟ Itu Ukhtu Nur. هل هل أنت نيجيري؟ Hal anta هل أنت نيجيري؟ نعم أنا نيجيري. balik nanya tuh. وهل أنت نيجيرية؟ لا. ما جنسيتك؟ أنا غانية. Bagus. Ukhtu Nur. Hal anti tilmizatun jadidatun? نعم أنا تلميذ جديد. Naam, ana tilmizatun muannas. أنا تلميذ تلميذة Zatun جديد jadi. جديدة. Naam, ana tilmizatun ulangi. نعم أنا تلميذة جديدة جديد Muannas juga, muannas. Jadi جديدة. ulangi ya. Ulangi. Hal anti tilmizatun jadidatun? نعم أنا تلميذة جديدة. Bagus. Ma jinsiyatuki? أنا إندونيسية. Andonisi. Hal anti Indonesiyatun? نعم أنا إندونيسية. Hal anti Maliziyatun? لا. Ma jinsiyatuki? أنا إندونيسية. Bagus. Bagus, Ukhtu Nur. Ummu Khuzaimah. Ummu Khuzaimah. Hal anti tilmizatun jadidatun? نعم أنا تلميذة جديدة. Masmuki? اسمي مرهة أولية زينب. Ma jinsiyatuki? أنا إندونيسية. Hal anti Indonesiyatun? نعم أنا إندونيسية. Bagus, Ummu Khuzaimah. Syukran. Barakallahu fiik. Ukhtu Nur juga. Ummu Asih. Mungkin Ummu Asih. Kita praktekkan Ummu Asih dengan Ummu Nabil. Ummu Nabil ada? نعم أستاذي. Ummu Asih. Siraj. Ana tilmidun jadidun ismi Siraj. أهلا سراج اسمي سميرة. Ahlan Samiratu. هل أنت نيجيري؟ Naam, ana Nigeriun. Masih. Ummu Asih. Hal anti Nigeriun? Nah, Nigeriun. Astaga. Nigeriun. Nigeriatun? Nigeriatun. لا. Ma jinsiyatuki? أنا غانية. Gantian Ummu Nabil. Sirajun. أنا تلميذ جديد اسمي سراج. Ahlan Siraj, ismi Samiratu. أهلا سميرة. Hal anta, aduh ini, Nigeria, ini
Naijiriatu, Nigeria. Naijiriu, Yun, Naam, ana Nigeriyun. Balik. Anti Nigeriyatun. La, Ma jinsiyatuki. Ana Goniyatun. Bagus. Umu Asih. Umu Nabil. Ana tilmizun jadidun. Ismi Andri. Ahlan Andri. Ismi Maryam. Ahlan Maryam. Hal anta Nigeriyun? La, ana Indonesiyun. Wahal anti Indonesiyatun? Naam, ana Indonesiyatun. Nah, syukran. Umu Nabil bagus. Umu Asih. Umu Asih. Ahlan. Umu Asih. Ismi Andri. Ahlan, Ahlan Samirah. Hal anti Nigeriyatun? Hal anti. Naam, Ana Najiria. Aduh, ini susah bener ngomongnya. Nah, Najiriyun. kalau ada pertanyaan ini ma jinsiyatuki? Apa kebangsaanmu? Jawabannya ana andu. Ana Indonesiun. Nah, kalau umu asih kan muannas. Tambah tak marbutah. Ana Ana andu. Indonesiatun. Bagus. Syukran umu asih. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Umu Dewi mungkin Umu Dewi hadirah. Umu Dewi coba. Wujud midar hadirah. Wujud midar. Hadirah Ustadz. Hadirah. Ahlan wa sahlan wujud midar. Ahlan wa Dengan sahlan. alhamdulillah. Dengan siapa lagi yang belum ya? Ana belum Umu Ustaz. Nah, Umu Agus. Ana Apa? belum. Nah, Umu Mina dengan Umu Turima ya. Naam Ustaz. Habis ini Umu Agustina, siap-siap Umu Agustina. Nah, Umu Midar, Assalamualaikum, Siraj, Ustaz. Udah dari tadi ya? Siraj. Umu Midar, Siraj, habis ini Umu Idina juga. Ana Dari- tilmidun jadidun. Ismi Turima. Siraj. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratu. Bagus. Ahlan Samirati. Ahlan Samirati. Bagus. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Balik nanya Wahal mau- anti Nigeriyatun? La. Ma, Majin si Yatuki. bagus. Ana ghaniyatun. Gantian Umu Turima, Sirajun, anti Sirajun. Ana tilmidun jadidun. Ismi Sirajun. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratun. Ahlan Samiratu. Hal anta Nigeriyun? Naam. Ana Nigeriyun. Balik Wahal nanya Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Bagus. Umu Midar,
Hal anti tilmizatun jadidatun? Naam. Ana tilmizatun. Ana tilmizun jadidun. Jadidatun. Bagus. Ana tilmizatun jadidatun. Ana tilmizatun jadidatun. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesiun. Muannas. Ana. Ya. Ana Indonesiatun. Hal anti Indonesiyatun? Naam. Ana Indonesiatun. Bagus. Ummu terima. Hal anti Maliziyatun? Ulangi Terima. Ustaz. Ya, nah, ulangi Ustaz. Hal anti Maliziyatun? La, ana Indonesiyatun. Nah, gitu. La juga cukup. Ya tadi kan. La La, saja. ya, la. Ulang ya. Hal anti Maliziyatun? La, Ma jinsiyatuki? ana Indonesiyatun. Hal anti Indonesiyatun? Naam, ana Indonesiyatun. Syukran. Bagus. Ummu terima. Afwan. Jazakallahu khair Ustaz. Mungkin Ummu Agustina. Bagus. Jaringan Hadirah. dengan Ummu Dina. Ummu Dina. Ummu Dina ada. Ummu Dina bagus. Atau Ummu Dewi. Ummu Dewi. Iya Ustaz. Ummu Agustina Sirajun. Ana tilmidun jadidun. Ismi Siraj. Bagus. Oh ya Ustaz. Ummu Dewi. Ummu Dewi. Ummu Oh, Ummu Dewi. Dewi. Ummu Iya, ya. Ummu Dina tadi dipanggil. Nanti habis ini ya. Ya, Oh, ya, oke Ustaz. saya ya Ustaz ya. Ummu Dewi Samira. Ya. Ahlan Sirot. Ismi Samirah. Ismi Bagus. Samirah. Ahlan Samirah. Bagus. Hal Itu Samira. Itu Samira. Perhatikan perannya Kalau perhatikan perannya nggak bakal macet-macet. hal Perannya anta konstan. Ummu Dewi Samirah Samira. ya. Hal anta Naijiriyatun. Naijiria. Naam. Naijiriyun. Naam. Ana Nigeriun. Lagi itu masih. Wahal anti Nigeriyatun. La. Ma jinsiyatuki. Ana Goniyatun. Bagus. Nah, sekarang baru Ummu Agustina sebagai udah. Oh iya sih. Samira. Samira. Ummu Dewi Siraj ya. Ya. Ana tilmidun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Siraj. Ismi Samiro. Ahlan Samirah. Hal anta Nigeriyun. Bagus. Naam. Ana Nigerian. Wahal anti Balik nanya. Wahal anti Nigeria. Nigeriatun. La. Bagus. Terus nanya. Ma jinsiyatuki. Ana ghaniyatun. Bagus. Ummu Dewi. Wahal anti Nigeriatun. Udah. Udah ya. Oh iya.
Ummu Apa? Dina sekarang, sekarang Ummu Dewi, Ummu Agustina. Ya. Ummu Dina, mungkin ada? Nggak ada suaranya Ummu Dina? Ya, Ustaz. Ada. Nah, ada ya, Nggak bilang ada aja suara? ada. Kalau Ada nggak ada suara, ada suara nggak? dilewatin. Nah, kalau nggak ada suara, dilewatin biasanya. Oh, gitu Ada ya. ya? Ah, Ummu Dina dengan Ummu Andi mungkin? Ummu Andi ada. Ada Ustaz. Ummu Dina, Sirajun, Sirajun. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siroj. Bagus. Ahlan siroh. Ahlan sirojun. Ismi Samiroh. Bagus. Ahlan Samiroh. Ah, hal hal anta Nigeriyun. Naam. Ana Nigeriyun. Balik masih nanya. Oh. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Sekarang Ummu Andi, Sirajun, Sirajun. Sirojun. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siroju. Ahlan Siroj. Ismi Samiro. Ahlan Samiroh. Sama Samiro. Oh. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Terus masih nanya. Ummu Andi. Wahal anti Najeritu Nigeria. Nigeriyatun. Ya. Ya. Nigeria. Terus Ummu La. Dina. La. Ma jinsiyatuki. Ana ghaniyatun. Nah, syukran. Bagus. Ummu Dina. Ghaniyatun apa artinya, Ustaz? Ghaniyah. Saya orang Ghana. Oh, Ghana, saya Afrika. orang Ghana. Saya Afrika orang ya. Ghana. Siapa lagi Om yang belum? Ada lagi? Ana Ustaz. Tony belum juga, Ustaz. Nah, ini bagus dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, Sirajun. Fadli Om. Naam Ustaz. Ana tilmizun jadidun. Ismi Sirajun. Ahlan Siraj. Ismi Samiro. Bagus. Ahlan Samiratu. Hal anta Nigeriyun? Naam, ana Nigeriyun. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuka? Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Mufauni. Anti sekarang Sirajun. Naam. Ana tilmizun jadidun. Ismi Siraj. Ahlan Sirajun. Ismi Samiratu. Ahlan Samiro. Hal anta tajriyun? Hal anta Nigeriyun? Naam. Ana Nigeriyun. Wahal anti Nigeriyatun? La. Ma jinsiyatuki? Ana ghaniyatun. Bagus. Ummu Salamah, Mufauni. Barakallahu. Ustaz. Apa lagi yang belum? Ada lagi kah? Nggak ada lagi ya?
Besok ini kita ulang lagi insya Allah biar lancar. Mungkin sekali nggak belum lancar, besok kita ulang biar lancar insya Allah. Perhatikan kosakata barunya. Tilmizun jadidun, murid baru. Kalau muannas, tilmizatun jadidatun. Ismi Siraj, nama saya Siraj. Ismi Samirah, nama saya Samirah muannas. Hal anta Nigeriyun, hal anta Nigeriyun. Apakah kamu orang Nigeria? Muannas, hal anti Nigeriyatun, Nigeriyatun. Sama tuh Nigeria. Majinsiyatuki, apa kebangsaanmu? Majinsiyatuki, apa kebangsaanmu? Kemudian ana ghaniyatun, saya orang Ghana. Sampai sini kita semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.